হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতো আপনাদের অনুরোধে ডক্টর ইসরাত আহমেদের নতুন বয়ান নিয়েই রিঅ্যাকশন দেব। ঠিক, ভিডিও টাইটেলটা হচ্ছে টেম্পল অফ সোলোমন হিস্টোরি, হাইকেল অফ সোলাইমানি ক্যা হে। তো সোলোমন টেম্পল নিয়েই বা সোলেমানি যে মসজিদটা বানাইছিল আমাদের সুলাইমান আলাইসাল্লাম, ইহুদিরা ওই টেম্পলটারে খুব মানে যে ওদের মসজিদ হচ্ছে ওইটাই আগের। আর আমরাও সেটারে মানি। যেমন আমাদের মসজিদুল আকসা যেটা, এটাই হলো সুলাইমানি টেম্পল। তো ইহুদিরা আসলে ওটা মানতে চায় না, তো এটার উপরে আসলে ভিত্তি করে ভিডিওটা তৈরি করা হয়েছে। তো আমাদের সাথে যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন প্রতিনিয়ত, আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। মূল ভিডিও লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, অবশ্যই সেখানে গিয়ে তাদের চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, इसराइल को समझ लीजिए ये मुरक्कब लफ्ज है। इसर, इसी से असीर बना है। असीर जो किसी का कैदी होता है। ईल इब्रानी में अल्लाह के लिए है और इसराइल का तर्जुमा है अब्दुल्लाह, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह के साथ बंधा हुआ उसकी इताअत के कलाते के अंदर। तो ये इसराइल, ये लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। उनके 12 बेटे थे, 12 बेटों से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल है। उन्हीं में हजरत मूसा की बेइज्जत हुई और तौरात उन्हें दी गई। फिर ये एक बहुत बड़ी उम्मत बने। इन पर 4 अदवार आ चुके थे कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त। 2 मरतबा अल्लाह की रहमत की बारिशें हुई, इन्हें उरूज नसीब हुआ। 2 मरतबा इनको दुनिया परस्ती, शहवत परस्ती, अल्लाह के अहकाम को पसोपेश डाल देने की सजा में अजाब के कोड़े इन पर बरसे। इसका जिक्र आएगा सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में। इस वक्त जबकि कुरान नाजिल हो रहा है, इस वक्त वो अपने उस जवाल के दौर में थे। हाल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले ही सेकंड टेंपल भी शहीद किया जा चुका था, गिराया जा चुका था। हजरत सुलेमान ने जो बनाया था हैकल सुलेमानी, जिसको ये फर्स्ट टेंपल कहते हैं, उसे नेबुकदनेस्सर ने गिरा दिया था हजरत मसीह से भी कई सौ साल पहले। लेकिन उसके बाद फिर ये रोमन्स ने सन 70 ईस्वी में हुजूर की विलादत से 500 बरस पहले इनका ये यरूशलेम तबाह बर्बाद हुआ, उसमें लोगों को कत्ल किया गया, कत्ल आम हुआ और सेकंड टेंपल जो है वो भी गिरा दिया गया, जो अब तक गिरा पड़ा हुआ है। सिर्फ एक वेलिंग वॉल है जिसके पास जाकर यहूदी जो है मातम कर लेते हैं, रोते हैं। और अब वो बनाने पर तुले हुए हैं अपना थर्ड टेंपल, उसके नक्शे बन चुके हैं, ब्लूप्रिंट बन चुके हैं। लेकिन बहरहाल जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था ये बहुत ही पस्ती में थे। उसके बारे में फरमाया, ए बनी इसराइल जरा याद करो मेरे उस इनाम को जो तुम पर हुआ। वो इनाम क्या है? मैंने तुम्हें अपनी किताब दी, नबूवत से सरफराज फरमाया, अपनी शरीयत तुम्हें अता फरमाई, तुम्हें दाऊद, तुम्हारे अंदर दाऊद और सुलेमान जैसे बादशाह उठाए, जो बादशाह भी थे, नबी भी थे। वह औफू बेअहदी, और मेरे वादे को पूरा करो ताकि मैं भी अपने वादे को पूरा करूं। ये वादा है जो किताब इस्तिस्ना जो है ओल्ड टेस्टामेंट की, ड्यूट्रोनॉमी, उसके 18वें बाब की आयत नंबर 18 और 19 में है। हजरत मूसा से खिताब करके उसमें अल्लाह ने ये अल्फाज फरमाए, मैं इनके भाइयों में से तेरे मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो वही कुछ बताएगा जो मैं उससे कहूंगा। ये गोया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बताया जा रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे और तुम्हें उन्हें कबूल करना है। कुरान मजीद में इसका बड़ा तफसीली जिक्र सूरह आराफ में आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहां फरमाया औफू बेअहदी ऊफ़ बेअहदिकुम, तुम मेरा अहद पैरा पूरा करो, मेरे इस नबी को तस्लीम करो, उस पर ईमान लाओ, उस पर की सदा पर लब्बैक कहो, तो मैं तुम्हें मेरे इनाम और इकराम और बढ़ते चले जाएंगे।
वइय्याय फरहबून, और सिर्फ मुझसे डरो। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया है, जो तुम्हारे पास जो तौरात है उसकी तस्दीक करते हुए आया है। इसके दो मानी है, एक तो कुरान तस्दीक करता है तौरात की और इंजील की, फीहा हुदम व नूर, फीहे हुदम व नूर, और दूसरे ये कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पेशेन गोइयों के मिसदाक बनकर आए हैं जो तौरात में थी, वरना वो पेशेन गोइयां झूठी साबित होती। उनके मिसदाक कौन है? कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों मानी इसके हैं। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिन बि, और देखो तुम ही सबसे पहले उनका कुफ्र करने वाले ना बन जाओ। तुम्हें तो सब कुछ मालूम था, तुम तो मुंतजिर थे, तुम तो आखिरी नबी के इंतजार में थे और उनके हवाले से दुआएं किया करते थे कि अल्लाह उस नबी आखिरी ज़मान के वास्ते से हमारी मदद फरमा और काफिरों के मुकाबले में हमें फतह अता फरमा। यह आएगा आगे चलकर इसी सूरह बकरा के अंदर। लेकिन अब तुम ही सबसे बढ़कर काफिर हो गए, तुम ही सबसे बढ़कर दुश्मन हो गए। वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और देखो मेरी इन आयात के एवज हकीर सी कीमत कबूल ना करो। ये आयात इलाहिया है, इनको रद्द कर रहे हो किस लिए? हमारी मसनदें, हमारी हैसियत, हमारी चौधराहटें, कहीं इन पर कोई आंच ना आ जाए। हकीर सी चीजें, ये सिर्फ इस दुनिया का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला वइय्याय फत्तकून, और सिर्फ मुझ से तकवा इख्तियार करो, मेरा तकवा इख्तियार करो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और ना गडमड करो हक के साथ बातिल को, और मत छुपाओ हक को, जरा हाले कि तुम जानते हो। ये बात अच्छी तरह नोट कर ली, जानते बूझते कर। एक है मुगालते में करना, वो जलालत है, गुमराही है। एक जानबूझ कर करना, हक को पहचान कर उसे रद्द करना, ये फिर अल्लाह ताला के गजब को दावत देना है। रैत ऑफ अल्लाह, उसके गजब को दावत देना है कि हक को पहचान कर उसकी नफी की जाए। वअंतुम तालमून, उलमाए यहूद कुरान मजीद में आगे चलकर आएगा, ऐसे पहचानते थे मोहम्मद को और कुरान को जैसे अपने बेटों को, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटों। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, देखो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। वरकऊ मार राकिईन, और झुकने वालों के साथ झुको। ये अव्वल तो रुकू को इन्होंने अपने हाथ से खारिज कर दिया था, सानियन बाजमात नमाज इनके यहाँ खत्म हो गई थी। वरकऊ मार राकिईन, जमात बाजमात नमाज की तरफ इशारा है। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, तकवा की, पारसाई की तालीम देते हो? मैं कह रहा हूं ना कि असल में मुखातब कौन है? उलमाए यहूद। इस आयत से साबित हो गया, आलिम हमारा भी जब भी खड़ा होगा ऊंचे से ऊंचा आवाज कहेगा, आला से आला बात कहेगा। अक्सर और बेशतर का हाल यह है कि उनका अपना किरदार देखिए तो कोई मुनासबत ही नहीं उससे कि जो वो बात कह रहा है। जो लोगों को दावत दे रहा है उस पर खुद अमल नहीं। तो यही दर हकीकत उलमाए यहूद का किरदार बन चुका था। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो? व अंतुम ततलूनल किताब, और ये सब कुछ तुम कर रहे हो इस हाल में कि किताब पढ़ते भी हो, तौरात पढ़ते हो, साहिब तौरात हो। हमारे भी बहुत से उलमा का, उलमाए सू जिन्हें हम कहते हैं, हाल ये हो चुका है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हकम बे तौफीक। তো ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা শিখতে পারলাম সেটা হচ্ছে ইহুদিদের কিতাবে যেমন তাদের কাছে তাওরাত নাজিল করা হয়েছিল, তাওরাতেই বলা হয়েছিল যে আপনার শেষ জামানায় বা শেষে সর্বশেষ নবী আসবে এবং আল্লাহ যেটা বলবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক একই কথা বলবেন। এটাই হয়েছে, তাদেরকে সবচেয়ে ভালোভাবে চেনানো হয়েছে কিতাব আল্লাহ
যেমন তাওরাতেই বলা হয়েছে, তারাই কিন্তু এখন মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তারা কিন্তু তাদের কিতাবরে মান্য করে নাই। এটা হচ্ছে মূল জিনিস। আর আমরা এটাও জানি যে কিয়ামতের আগে ওরা থার্ড টেম্পল বানানোর পরিকল্পনা করতেছে। থার্ড টেম্পলটা হচ্ছে আপনার জেরুজালেমের যে মসজিদুল আকসা আছে, মসজিদুল আকসারে ভেঙে ওরা থার্ড টেম্পল বা হাইকেলে সোলোমাইনি বানানোর যে মানে চিন্তা ভাবনায় আছে। অলরেডি তারা নকশা করে ফেলছে, যে কোনো মুহূর্তে হয়তো ওটা ভেঙেও ফেলতে পারে এই এই মসজিদুল আকসাটা। এইটা ভাঙা নিয়েই তো আমাদের হ্যাঁ, সাথে এটা দ্বন্দ্ব নিয়েই ছিল। ভাঙা নিয়েই আসলে আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধবে, এবং এটা নিয়েই মূলত মূল যে যুদ্ধটা আর মালহামা যারে বলে, এই মালহামাটাই শুরু হয়ে যাইতে পারে। আপনাদের যতদূর আশা কর মানে মনে হচ্ছে যতদূর, মালহামা হচ্ছে এমন একটা যুদ্ধ, যে যুদ্ধ আসলে যে এই পৃথিবীতে মানুষ আগে কখনো দেখে নাই। এই যুদ্ধে মানুষ এত পরিমাণে মারা যাবে যে একটা পাখি যদি এখান থেকে মানুষ মরা শুরু হয়েছে, এখান থেকে উড়া শুরু করে, সে এমন একটা জায়গা খুঁজে পাবে না বসার জন্য যেখানে লাশ পড়ে থাকবে। মানুষ কি করে পড়ে থাকবে? মারা মানে সে যদি 7 দিন যাবত একটানা উঠতেই থাকবে, কিন্তু সে বসার জায়গা পাবে না, যে এই জায়গাটায় বসলে সে জায়গায় একটা মরা মানুষ পাবে না। কি পরিমাণে মানুষ মরে। আহ এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। ইহুদিরা তাদের কিতাবের অনুসরণ করে চলে নাই, যে কারণে এই মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধ ঝামেলা হচ্ছে আর কি। তাই আমাদের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কারণ মসজিদুল আকসা তো আমরা মুসলমানরা কখনোই ধ্বংস করতে তো আমরা দিবই না। মুসলমানরা তো আমাদের কখনোই যতক্ষণ চাবে না, আমরা মানে জীবিত সাধারণ থাকি, একজন মানুষ আমি যদি আমার সামনে এই ঘটনা ঘটে বা এই ঘটনা আমি শুনি, আমি তো এখান থেকে চলে যাব ওই যুদ্ধে, হ্যাঁ, যতদূর মানে জান যতটুকু থাকুক যাওয়া আর সম্ভব। যতটুকু যাওয়া সম্ভব। এটা হচ্ছে আমাদের প্রাণের জিনিস একটা বড়। তো আমরা তো তাদের অবমূল্যায়ন করতেছি না, না, না। কারণ যেহেতু এবং তাদের আপনার জেরুজালেমে আসা নিষেধ ছিল, এবং সেটা তারা অমান্য করে অলরেডি সেই 2000 বছর পরে, তারা কিন্তু 2000 বছর পরে জেরুজালেমে ঢুকতে জেরুজালেমে পারছে, অবস্থান করছে। অবস্থান করতেছে। এর আগে কিন্তু ঢুকতেও এটাও পারে নাই। কিন্তু আমাদের, এটা কিন্তু মহা অর্থাৎ কোরআনের যে একটা হ্যাঁ, অর্থাৎ বিধিবিধান, সে অনুযায়ী কিন্তু কোনো হচ্ছে। ব্যক্তি যদি কে ভালো কাজ বা কোনো করে, তারপরও তাকে সুযোগ দিতে হবে, তাকে বলতে হবে, তো বুঝাইতে হবে। মূলত এটা আমাদের জন্য একটা আজাব, কেননা আমরা অনেক ভুল করেছি। আমাদের খেলাফত গুলো আমরা নিজেরাই নিজের হাতেই নষ্ট করেছি। এই খেলাফত হারানোর ফলেই ইসলামিক শাসন এই পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যায়। নির্মূল হওয়ার পরপরই কিন্তু আপনার আযাবগুলো শুরু হয়ে গেছে, এবং কিয়ামতের কিন্তু আলামতগুলো তারপরও কিন্তু তারা বিজয়ী হতে পারবে। বিজয় হইতে পারবে না। তো গত 100 বছরে কিয়ামতের যতগুলো আলামত দেখা দিছে, এর আগে কিন্তু এত আলামত একসাথে কখনো দেখা দেয় কখনো নাই, দেখা যায় এবং না। শুরু হয়েছে এইভাবেই, আর এভাবেই শেষ হয়ে যাবে। এবং এই যুদ্ধের পরে কিন্তু বলা হয়েছে যে গাছপালা পাথর এমনকি সবকিছুই বলবে যে আমার পিছনে একজন ইহুদি আছে, তারে এসে মারো। শুধুমাত্র একটা গাছ, সেটা হলো গারকাত গাছ, এই গাছটাই বলবে না যে তার পিছনে কোনো ইহুদি লুকায় আছে। কত বড় নিকৃষ্ট জাতি হইলে যে আহ, হবে তারা, বা হইছে বর্তমানে, তাদেরকে এমনকি গাছপালা পাহাড় পর্যন্ত তাদের বলবে তার পিছনে একজন ইহুদি লুকায় আছে, এ মুসলমান এসে তারে মারো। তাদের জবান খুলে দেবে যে এতই তারা অর্থাৎ নিকৃষ্টটা একটা পর্যায়ে চলে গেছে। চলে গেছে। তো যাই হোক, তাদের আমরা বলবো ইসলামের পথে দাওয়াত দিব। ইসলামিক আর যারা ইসলামিক পথে আমাদের আসুক, ভিডিও দেখতেছেন তাদের ভিতরে ঈমান আসুক, তারা যেন ইসলাম ধর্ম আহ, সঠিকভাবে আহ, পালন করে, গ্রহণ করে, গ্রহণ বা করে, ইসলামের যে বিধিবিধানগুলো আছে বিধিনিষেধগুলো আছে সেগুলো এগুলো যেন মেনে চলে। আমরা তাদের আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের আমরা শত্রু মনে করি না, কারণ টেম্পলটাই সবকিছু না। সবকিছু না। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের চলার জন্য, আমাদের শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য, আমাদের পরকালের শান্তির জন্য যে কোরআন নাজিল করছে, তারা সেই কোরআনের আহ, অবমূল্যায়ন করতেছে। অবমূল্যায়ন যাতে না করে। কারণ ধর্ম, যাই হোক, ধর্ম কারই ছোট করা যাবে না, তবে সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে তাদের ধর্ম, কাছে না, তাদের কাছে কিতাব দিয়ে বলা হয়েছিল যে শেষ নবী আসতেছে। এখন তারা শেষ নবী আসার পরেও যদি না মানে, তারা তো সে কেতাবের কিতাব কিতাব তো মানলো না। মানতেছে না। এটা হচ্ছে মূল বিষয়।
তো আমাদের সাথে যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন, আমাদের রিয়াকশন ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং কোন ভিডিওটা দেখতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে সেই কমেন্ট করে জানাই দিবেন। পরবর্তীতে সেই ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য রিয়াকশনে আনার চেষ্টা করব। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আর আমাদের সাথেই থাকবেন।